आम जगा भारी बढ़िया। श्रीकृष्ण मथुरा गमन कंस बधाती जेते कर्म द्वारकापुरे कले जाहा तृतीये बर्णिछन्ति एहा। उद्धव उवाच शुण विदुर मो वचन धरि न पारे खेत मन से राम कृष्ण एका रथे गमिले अक्रूर संगते माता पितांकर कुशल बुझंती राम आदि मूल कंसकु दृष्टिरे संघारी मंचा उपरु केश धरी तले पकाई रोष भरे मृत पिंडकु आकर्षिले सांदीपनीर घरे जाई सकल देप शिक्षा पाई राक्षस पंचजन नाम तार उदरु भगवान मृत पुत्र को देले आणी गुरु दक्षिणा अर्थे पुणी गुरु कामिनी दुख हरि पुणी मिलिले निज पुरी भीष्मक कन्या अर्थे हरि कुंडी नगरे विजे करी गंधर्व वृत्तिया चरिले बळे से कन्या को हरिले श्रुगाल मध्य स्नेह जेने सौभाग हरइते सने जेने सुफर्ण निज भाग अमृत हरि कला भोग कौशलपुरे नर हरि शपथ वृषबंदी करी कन्या नंदिले नंद बाल जिणी सकल शत्रु बल स्वतंत्र प्रभु अटे जेहि ग्राम्य जनक प्राय सेहि सत्यभामार बोले पुणी नंदन बनु चक्र पाणी बळे हरिले पारिजात लीलाए जिणी सचिनाथ पुरे रोपिले वृक्ष नेई पत्नीर प्रिय भाव बही गरुड़े बसी भाव ग्राही नारकासुरपुरे जाई देखिले ताहार वदन सते कि पिउछि गगन चक्रे ताहार मुंड हाणी देखि प्रणमिला धरणी बोलई कलु पुत्र नाश धरणी वचने विश्वास नरका पुत्र को मुरारी ताराज्य अभिषेक करी नरका अंतपुरे हरि बीजे कंदर्प रूप धरी जुद्धे सकल राजा जिणी जे कन्या थिला दैत्य आणी से सर्व देखी काम बळे चाहांती नयन निश्चले 16 सहस्र शताधिके तुल्य वयसी एकु एके हरिंकी बरिले सकळे मंगल शुभ लग्न बेळे ताहांकु नानापुरे आणी एका मुहूर्ते चक्र पाणी विवाह कले वेद मते शुण ताहांक पुत्र जेते 10 कुमार कन्या एक आत्मा सतुत्सरूप रेख काल जवन जोरा संधे स्वाल सहिते पुररुन्द्रे ताहांकु निज तेजे नासी स्वजन प्रभाव प्रकाशी संबर द्विविध बानर मूर बल्वळ बाणासुर जे दंत वक्र आदि करी ताहांकु संग्रामे संघरी एबे तो ज्येष्ठ भ्रात सुते अनेक नृपति सहिते संगते निज बळ घेनी चरणे कंपाई मेदिनी मिलिले कुरुक्षेत्र दांडे भुजिबे बोली मही खंडे कर्ण शकुनी दुशासन स्वभावे दृष्ट तिनि जण एहांकु होइले विश्वास एणु होइले अल्पायुष देखि पड़िले रण मध्ये मृड धर्म दोष बाधे शुण विदुर काहू तते कृष्ण भाळंती अंतर्गते जे भीष्म द्रोण भीमार्जुन मारिले अनेक राजन भारा निवार अर्थे मही संघार अळप मणई ए जे मोहर यदु वंश एमले भारा होए शेष मध्ये अरुण जक्यु कोपे सर्वे मरिबे विप्रशापे ए जे न मले मोहे शांति ए मंद जोग माया चिंती
ଏମନ୍ତେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି ଧର୍ମ ସୁନ୍ଦଙ୍କୁ ନର ହରି। ବନ୍ଧୁ ସୁହୃତ ଜନ ମଧ୍ୟେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାପିଲେ ରାଜପଦେ। ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭେ କୁରୁ ବଂଶ କୃଷ୍ଣ ରଖିଲେ ଅବଶେଷ। ଦ୍ରୋଣ ନନ୍ଦନ ବାଣ କକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କରି ରକ୍ଷା। ଜ୍ଞାତି ମାରଣ ଦୋଷ ନାଶେ ଧର୍ମ ନନ୍ଦନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସେ। ସର୍ବ ସମ୍ପଦେ ସୁସମ୍ବାଦୀ କରାଇ ତିନି ଅଶ୍ୱମେଧି। ଯୁଧିଷ୍ଠି କୃଷ୍ଣେ ଅନୁଗତ ପାଳିଲେ ମହିଗେନି ଭ୍ରାତ। ଆପଣେ ନିଜପୁରେ ଯାଇ ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମଦେବ ମତେ କୃଷ୍ଣ ଆଚରିଲେ ଜଗତେ। ସ୍ମିତ ନୟନେ ସ୍ନେହ ବହି ପୀୟୁଷ ସମ କଥା କହି। ନାରୀଗଣଙ୍କ ମନ ମୋହି ଗୃହ ଚରିତେ ଗୃହେ ଥାଇ। ଯେ ଧର୍ମ ଇହ ପରଲୋକେ କୃଷ୍ଣ ସାଧିଲେ ସୁବିବେକେ। ଏମନ୍ତେ ବହୁତ ବରଷେ ରମନ୍ତେ ଗୃହ ମେଧ ଆସେ। ବିଷଏ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଲା ଯୋଗେ ହୃଦଗତ। କର୍ମ ଅଧୀନେ କାମ ଜଡ଼ି ଦେବ ମାୟାରେ ସୁଖ ଲଡ଼ି। ପୁରୁଷ କର୍ମର ଆୟତ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁବ୍ରତ। ସେ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରି ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମନ ହରି। ସେ ପୁତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାର ସେ ଦିନେ କୋପ ସଞ୍ଚିଲେ ବିପ୍ର ମନେ। ହରିର ମତ ଜାଣି ଭଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ସାପ ଦେଇ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ ପାଇ ପୁରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲେ ବିସ୍ତାରେ। କୃଷ୍ଣ ବଚନେ ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥେ ପ୍ରଭାସେ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତେ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ଜଳେ କରି ସ୍ନାନ ପିତୃତର୍ପଣ ପିଣ୍ଡ ଦାନ। ପୂଜିଲେ ଋଷି ଦେବ ଗଣେ ଗୋଦାନେ ତୋଷିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଜତ ଶୟନ ବସନ କମ୍ବଳ ଅଜିନ। ରଥ କୁଞ୍ଜର ସମାଳ ଧରଣୀ ତୁଲେ କନ୍ୟାଦାନ। ଅନ୍ନ ସହିତେ ନାନା ରସେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଭୁଜଇ ହରସେ। ଏମନ୍ତେ ଯଦୁ ଭୋଜ ଗଣ ଗୋବିପ୍ର ସେବା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ। ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଦେ ପ୍ରଣମିତେ ଦିବସ ବଞ୍ଚିଲେ ଯେମନ୍ତେ।